خیلی چوکا دیگه همروز دو آیو تشکیل اومده اینجا خوش بیا کن ساز السلام علیکم خرساندی بالا خرساندی بالا خرساندی بچه خرساندی چطور زن یافتم او فهمیده زن عروس یافتم عروس او فهمیده زن یافتی عروس ملدش یافتم میدون مخوز مختار چرا گفتنی بده مخی چی ته مرحمت عروس ملدش کی گفتن دوست نه یک دیگر البته ما برای همچون دوست گفته و زیاد پته میگیم همچون دوست برادرونه نه هم دیگه حالا می زنی تی گرفته است کو زن شونده ما عروس میگو عروس چوکدان همون رو میدونی که به او به اوش چی بود تو نمیدونی به اوش چیه نه دانی چی با زن گرفتسی چه به او اکو تو همین چیزا نداره به او همی یکی هم کسلا نه ساعت فایز نه در دیگه خیلی فکر نکن ساعت فایز همه قایداوی همه چه به او این پدودید میکنه دا هم وقتی میگیرش کم طرف پدودید کم طرف پدودید تمام یگان جای چی نداره پروسا وازی کو همین تو میتونی برای یا برای خودش پرسی برام بگو مردم اوزا کدکی میگن بگو به اوی آشنو همین خیلی گفتم بگو مقصد بپرسم کمی به اوی راسته یا نه انا ایرا تو باید بفهمی بدونی چیه زن بگو مقصد پدودید نشوه پدودید نشوه چخیل باید شلوغ دا دیور و رفیق شرمنده نشه ما برای خودت میگیم راسته که به اوی محوز میپرسم هوزی بداو برد ما همیجه داییم همیجه داییم خدا شرمنده نکنی به او چی باشه اکو اینا با صداکی ما چیکو کدن تو سوزی من گفتن تو به روی ما تشویش نو گفتم یکم بالا با ترشی آه جان اصل جان من رفتم بچه ها و رفیقای گذر میکو من خفیدن گفتم براشا گفتم رحمت گفتن عروس یافتگید آیوزه که به اوی ما گفتم به او چه گفتن که ما عروسی تو پدودید میکنن راست های مرا در پیش اوتا اوچان در پیش چه پدودید میکنی میگم به اوی چیه راست همه گفت به او هم بچه ها گفتن ها همون جورام رفیقا گفتن تو به اوی مرا پدودید میکنی راست های برن همون جورو تا بگو که صدا فلک ما من برومشم برای جورو تا بگو ها ما به اویم به اوی جان تو ذکر نشه جان آخه ما به او رم باشم ما خداویم ما 100% کدگیم 100% کدگیم در اگزمین ما پیش اوچا و اوتا ده ما ترا جانی ما هیچ وقت پدودید نمیکنم خداوی 100% پدودید نمیکنی نه خیموشه ما روزی میچو همین تو مرا پدودید نکنی اگزمین بگذاری کو من روزی من توی بشم هرچه ایا اگزمین گذاشتم السلام علیکم قدم بیه خوش اومدین چخیر شما نه سلامتیتون چخیر این شمالای کجا فرونده خواستم که بعد سال نهایت ای رحمتی کلام زنده باشین بیه سلامتیتون خوب شد خدا شکر بیه مرحمت برای این سرخون سال نره مونده آخ شما دیدن که قدم شما هم زنده باشین شما رحمت همین شما مرا یاد نکنین دیگه مرا هیچ که یاد نمیکنن شما همه آوردن هم مکن خیلیت همین قدم ایزت آوردن پروردگار همین سالی به هزار بیسته سالی بیا که با فیض با برکت پروردگار در خونه همه تاجیکی رزونا در لبون اصلا همه وقت تبسم هوایده باشه خدا میگبال نکنم خدا جا این چونین به شما سلامتیت رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن. برنامه سیرهای نوفته منظور شما میگردد. ما در مهمانی اپای جمیله سلیمова قرار داریم همراه استاد عزیز اکای قدمی قربان و همه شما را به خانه اپای عزیز با اینام گروه رحیم پروداکشن خوش آمدید میگم استاد عزیز.
апай ҷамила боно шумо хуш омадед дар хонаи хитон дуюмбора ва тасмим гирифтани мо барномаи мо аввалан барои соли нави мелодӣ ҳамаи шуморо табрик гуфта ва таманниёти акай қадам ва апай ҷамила бонуро аз забони ширини хичон мешунавем. Марҳамат апай ҷамила бону, таманниёти худро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорад баён мекардед. Ассалому алайкум бинандагони азиз. аввало аз номи худам ва аз номи аҳли оилаам шуморо ба фарорасии омади соли нави 2021 табрику муборакбод гуфта ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ, хушбахтӣ, бурдборӣ хоҳонам. Бигзор ин беморие ки дар тамоми рӯи олам ба вуҷуд омад, илоҳо дар ин соли нави мелодӣ ба охир бирасад. ба кулли ҷумҳурии Тоҷикистон саломатӣ хоҳонам, зинда бошед. Ташаккури зиёд апаҷон, беҳтарин таманниёт ва таманниёти шумо ака қадамҷон. ҳама гапҳои ҳамн гуфтади ҳамеда ман хуш. Шумо ҳам фикр қати апай ҷамила. ва ба қисмати савол-ҷавоб мегзарем дӯстони азиз. Баъдан апай ҷамила бону як суруд барои ҳар яки мо шумо туҳфа мекунад дар соли нави мелодӣ. Чароне? Якам савол ба шумо чунин дода мешавад акай қадам ва апай ҷамила бону ки бисёртар дар байни мардум овозҳо панҷдагие ки апай ҷамила зани дуюми шумо мебошад. Ҳамин гап ягон асоси воқеӣ дорад? Дар ҳақиқат ҳамин чиз ҳаст ё не? охи мо қишлоқ дорем дарак надорем ки ҷамила бону оводида ирасавтиси бигам. дар асл гирем ман худ модари 3 фарзанд мебошам. дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам, дар микрорайони Саховат. аз бинандагони азиз ҳамиро талаб мекунам, хоҳиш мекунам ки мо санъаткор ҳастем. ман худам ки модари 3 фарзанд мебошам, агар бинандагон имрӯз маро шунаванд ва шиносанд ва донанд, ман як духтараки хурдакаке будам ки дар ноҳияи Данғара калон шудам. аз хурдӣ ба санъат бисёр шавқу завқ дорам. на танҳо ман, балки оилаи Салимифо, тамоми ноҳияи Данғара медонанд. инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон медонанд ки оилаи санъаткор мебошад. оилаи Салимифо, шодравон апам Гулнораҷон Салимова, он кас беҳтарин ҳофиза буданд. ва инчунин бародарам Муҳиддинҷон Салимов, ҳоло он кас дар қайди ҳаёт мебошанд. ба сабаби масъалаҳои оилавӣ ҳарчанд ки аз санъатам рафта бошам, ки бародари ман санъатро бисёр дӯст медорад. рости гап шавм дурӯғай, ман зани ягон кас намебошам. ман модари 3 фарзанд ҳастам. худора шукр духтар Бачаи калон дорам. 3 фарзанд дорам, 2 духтарча, 1 писар. духтари калоним Ҷонунаҷон, писарам Меҳрдод, духтари хурдим Шоҳидаҷон. фарзандои худам бисёр дӯст медорам. ин ҳама гапу овозаҳои мардум. яъне миёни шумо ягон гап нест. танҳо ҳаст. Чӣ? эҷод кардам. ҳамфикрем. як ҷо мешинем. дӯсти наздикем. ман бо оилаи қадами Қурбонам бисёр дӯстам. на танҳо бо худаш. ина мо равия дорем. яъне ҳамроҳи оилаи акай қадам ҳамроҳи оилаи ё рафтуомад дорем, дӯстӣ рафтуомад дорем, дӯстӣ дорем. дар гуфту гапо хурсандӣ ҳамдигар ҳастем. дар ғаму шодӣ якҷоя ҳастем. дар пастию баландӣ ҳама вақт дар бари ҳамроҳи акай қадам ҳастем. мисли бигӯем ки мо аллакай дӯст шида як оила вори шидагем, хеш табор борем. яъне ин қадар овозҳое ки нисбати ҳарди шумо дар сомонаи ютуб паҳн шида дар инстаграм, ин ҳама як гапу чапи мардум мебошад. яъне миёни шумо фақат танҳо дар ҷодаи санъат дӯстӣ муваффақият ҳастанд. ҳама хелае ки аки рафтаги гапчап я мусулмони дан меёфт дар ҳай қатил мегарда ва чӣ мегарда гапу чапай хафои бисёр мешаванд. я мусулмони дан меёфт дар гапш мекунанд. акай қадам айтак барои ҳама барои зиндагиш меҷунба, барои рӯзи гулакошу зиндагиша. неки ҷамила бону ай яхи марда мардида яъне файн ҳамин вақт ки ман ҳанамон бе савол додан гуфтан мегирам барои ки мукшар ма айвон чӣ